सुप्रभात पिला माने समस्त को आज कालांश स्वागत। समस्ते भल अछ? ठीक अच्छी। आज आमे गोटे खेल खेलिबा। तार ना हेउछि गुणनखंदा। मु तुमको 2 ରୁ 5 भितरे गुणनखंदा पचारिबी। जणे जणे कर कहिबो। जे बेसी सठिक उत्तर देव ताकू पुरस्कृत करा। आरंभ करिबा। 2 गुणन 5। तुम्हें कह केते हला? 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 गुणन 4। एबे कह 12। बहुत बढ़िया। 5 गुणन 5 25। बहुत सुंदर। यही परि भाव रे आमे गुणनखंदा श्रेणी रे बाहरे घरे सबुठी अभ्यास करि परिबा। तो एबे आमे प्रसंग को आसीबा। श्रेणी सप्तम विषय गणित। प्रसंग हेउछि पूर्ण संख्या रे गुणन प्रक्रिया। पूर्ण संख्या तो तमे आगरु जानिच, तथापि पुणी आउ थरे जानिबा। पूर्ण संख्या हेउछि 3 प्रकार। सेगुडी कहला धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या आउ शून्य। पूर्ण संख्या 3 प्रकार। सेगुड़िक है धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या एवं शून्य। एणु पूर्ण संख्या मध्य जेकोसी प्रक्रिया आलोचना कला बेले आमे धनात्मक संख्या सह धनात्मक संख्यार गुणन, धनात्मक संख्या सह शून्यर गुणन, धनात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन, ऋणात्मक संख्या सह शून्यर गुणन, ऋणात्मक संख्या सह धनात्मक संख्यार गुणन, ऋणात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन करि जानिबा। प्रथमे एबे आमे जानिबा क नंबर जहा अछि धनात्मक संख्या सह धनात्मक संख्यार गुणन। देख पिला माने एबे +5 गुणन +4। धनात्मक संख्या होची +5 एवं आ गोटे धनात्मक संख्या होची +4। प्रथमे यह को आमे क्रमिक जोगफल बा क्रमिक जोग करी
गुणन प्रक्रिया मध्य निर्णय करिया आमे जानिछु। +5 गुणन +4 समान +4 जुग +4 जुग +4 जुग +4 जुग +4 एहिपरि भाବରେ ଆମେ 5ଟି +4 ନେଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରମିକ ଯୋଗ କରି ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଗୁଣଫଳ ହେଇଛି 20। ଏଟା ତ ଗଲା ଆମର କ୍ରମିକ ଯୋଗ କରି ଆମେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ଯେହେତୁ ଆମର +5 ଏବଂ +4 କୁ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କେବଳ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ନେବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାମ ପଟ ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। 0 +1 +2 +3 +4 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଥର ନିଆଯାଇଛି। +4 ଠୁ +5 +6 +7 +8 ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିଆଯାଇଛି। +9 +10 +11 +12 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି 4 +13 14 +15 +16 ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି +17 +18 +19 +20। ଏହିପରି ଭାବରେ 4 4 କେତେ ଥର ନିଆଯାଇଛି? 5 ଥର ନିଆଯାଇଛି। 1 ଥର 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ଏବଂ 5 ଥର। ଅର୍ଥାତ୍ 4 କୁ 5 ଥର ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 5 ଗୁଣନ 4 ଅର୍ଥାତ୍ +5 ଗୁଣନ +4 ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଇଛି? 20 ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ +6 ଗୁଣନ +3 ଓ +2 ଓ +4 ର ଗୁଣଫଳ ଲେଖି କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ହେବ ଆମେ କ୍ରମିକ ଯୋଗ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏବେ ତ ଜାଣିଲ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ରମିକ ଯୋଗ କରି କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିଲେ।
तापरे परवर्ती पर्याय ख अच्छी जहा ख सूचित करछि धनात्मक संख्या सह शून्य रो गुणन। धनात्मक संख्या सह शून्य रो गुणन किपरि करि परिबा। धनात्मक संख्या सह शून्य रो गुणन आमे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या क्षेत्र रे गुणन प्रक्रिया आलोचना कला बेले मध्य आमे शून्य सह एक अणशून्य संख्यार गुणन प्रक्रिया संपादन करिथाउ। अणशून्य अर्थात जहा शून्य होई नथिबो। एणु आमे जानिचु 5 गुणन 0 समान 0 बा पूर्ण संख्या प्लस 5 गुणन 0 फल से एका 0 0 गुणन 3 समान गुणफल 0 बा 0 गुणन प्लस 3 बा युक्त 3 बा जुग 3 समान फल से 0। एणु आमे जानिलु जे धनात्मक संख्या सह शून्य रो गुणफल सदा बेले एक शून्य होई थाए। धन्यवाद। जगदीश प्रधान सहशिक्षक गोकुलेश्वर उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक केसिंगा जिला कलाहांडी।